সমস্ত কিছুর কমি যত বেশি কমি হতে পারে এটা সাহাবাদের অবস্থা ছিল। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर पड़े हुए हैं और जमीन पर बेहोश हैं। दूसरे सहाबा समझते, वो ख्याल करते कि इन्हें जुनून हो गया, तो सहाबा आते, उनकी गर्दन पर पैर रखते और उसे दबाते। ये जुनून का इलाज था। तो सहाबा आकर के गर्दन पर पैर रख करके उनकी गर्दन दबा रहे हैं। जब सहाबा चले गए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब होश आया तो उन्होंने ये कहा कि ये लोग समझ रहे हैं कि हमें जुनून हो गया। वो कहते हैं खुदा की कसम हमें जुनून नहीं है, भूख की वजह से हम जमीन पे गिरे हुए हैं। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই অবস্থা হতো যে ক্ষুধার কারণে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন। আর সাহাবারা অন্যান্য সাহাবাগণ মনে করতেন যে ওনার মির্কি রোগ হয়ে গেছে, তো ওনারা এসে ওনার ঘাড়ের উপর পাও দিয়ে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে চাপ দিতেন, আর এটাই তাকে ওই মির্কি রোগ থেকে উঠানোর একটা পদ্ধতি ছিল। কিন্তু উনি ওই অবস্থায় বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতেন। তারপর যখন সাহাবারা অপারগ হয়ে ফিরত চলে যেতেন, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন হোশ আসতো, উনি হোশে আসার পর বলতেন, আরে ওনারা তো মনে করতেছে যে আমার মির্কি রোগ হয়েছে, তো আমার কোনো মির্কি রোগ হয় নাই, ক্ষুধার কারণে বেহুশ হয়ে আবু হুরায়রা পড়ে গিয়েছে। ये इतनी खाने की कमी थी, এত খানার কমি ছিল। सैयदुल शुहदा हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में शहीदों के सरदार हैं। दुनिया से जाने का वक्त है, उन्हें दफन करना है, लेकिन उनके पास पूरा कफन नहीं है। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদদেরও সবচেয়ে বড় সর্দার ছিলেন বলে যে উনি যখন ইন্তেকাল করতেন, ওনার ইন্তেকালের পরে ওনাকে দাফন করার জন্য এতটুকু কাপড় পাওয়া যাচ্ছিল না যেটা দিয়ে পুরো শরীর ঢাকা যেতে পারে। एक छोटा सा कपड़ा है जो उनकी बहन उनके लिए लेकर आई। उस कपड़े को जब फैलाया गया तो उनके सर पर रखते हैं तो फिर पैर खुल जाते हैं, अगर पैर पर रखते हैं तो सर खुल जाता है। जन्नत में शहीदों के सरदार हैं, लेकिन दुनिया में मरते वक्त कफन के लिए इतना कपड़ा नहीं है कि पूरा जिस्म ढक जाए। इतनी तंगी सहाबा की जिंदगी में चीजों की थी। বলে ওনার বোন একটা কাপড় নিয়ে আসলেন ওনাকে কাপড় দেওয়ার জন্য। বলে ওই কাপড়কে যখন খোলা হলো, তো যখন মাথার দিক ওইটা দিয়ে ঢাকা হচ্ছে, পায়ের দিক খুলে যাচ্ছে, যখন পায়ের দিক ঢাকা হচ্ছে তো মাথার দিক খুলে যাচ্ছে। সৈয়দুল শুহাদা ছিলেন জান্নাতে, সমস্ত শহীদদের সরকার আল্লাহ ওনাকে বানিয়েছেন, কিন্তু দুনিয়াতে অবস্থা এমন ছিল যে এতটুকু কাপড় নেই যে উনার পরিপূর্ণ শরীর সেটা দিয়ে ঢাকা যায়। এত সংকীর্ণ জীবন সাহাবাদের দুনিয়াতে ছিল। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कपड़े से सर ढक दो और पैरों पर पत्ते डाल दो। সাহাবারা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন এই অবস্থার কথা। আল্লাহর রাসূল বললেন, কাপড় দিয়ে মাথার দিক ঢেকে দাও আর পায়ের দিকে কিছু পাতা দিয়ে দাও। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत सख्त बीमार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ उनकी अयादत के लिए गए। दरवाजे पर आपने आवाज दी, आवाज देकर अंदर आने की इजाजत ली, इजाजत ले रहे, सहाबी साथ हैं। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अंदर से आवाज दी कि अब्बा जान, मेरे पास कोई कपड़ा ऐसा नहीं है जिससे मैं पर्दा कर सकूं, जिससे मैं पर्दा कर सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से चादर उतारकर और अंदर घर में डाली। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने उसे पर्दा किया और उसके बाद आपने अपनी बेटी का हालचाल मालूम किया। ये जन्नत में औरतों की सरदार है, ये जन्नत में औरतों की सरदार है, लेकिन अपने वालिद से मिलने के लिए इतना कपड़ा नहीं है कि पर्दा कर सके। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার ভালোবাসার মেয়ে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে একবার সফর থেকে ফিরত এসে দেখা করতে গেলেন, আর ওনার সাথে এক সাহাবীও ছিলেন। আল্লাহর রাসূল এসে দরজায় নক করলেন। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ভিতর থেকে বললেন, আব্বা জান, আপনি যে ভিতরে আসবেন, আপনার সাথে এক সাহাবীও আছে, আমার কাছে তো এতটুকু কাপড় নাই যেই কাপড় দিয়ে আমার শরীরকে ঢেকে আমি পর্দা করতে পারি। মানে দু জাহানের সর্দারের মেয়ে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, যাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের মহিলাদের সর্দারনি বানিয়েছেন, ওনার কাছে এতটুকু কাপড় নেই যেটা দিয়ে উনি পর্দা করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাঁধের দিকে চাদর দিলেন আর ভিতরে দিলেন আর বললেন যে বেটি নে, এটা দিয়ে তুই পর্দা করে দে। মানে দুই জাহান জান্নাতের সর্দারনি, মেয়েদের মহিলাদের সর্দারনি, তো দুনিয়াতে এই অবস্থা এতটুকু কাপড় নাই পর্দা করার জন্য নিজের বাবার থেকে। लेकिन भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सारी दुनिया की
सारी दुनिया से ज्यादा तंगी सहाबा के पास, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा चीजों की कमी सहाबा के पास, लेकिन इन सब के बावजूद सहाबा जैसा ईमान किसी का नहीं। इन सब के बावजूद सहाबा जैसा ईमान किसी का नहीं है, सहाबा जैसे आमाल किसी के नहीं है, उनके जैसा यकीन किसी का नहीं है। चीजों के बगैर, दुनिया की चीजों के बगैर ईमान का बनना, दुनिया की चीजों के बगैर आमाल का बनना, चीजों से अमल का ताल्लुक नहीं है। अमल का ताल्लुक तो जिस्म के आजा से है, और आजा का ताल्लुक जिस्म में दिल से है। अगर दिल का रुख सही है और दिल का यकीन सही है तो सारे आमाल सही होंगे और सारा जिस्म सही होगा। अगर ये दिल का यकीन खराब हो गया तो सारा इंसान खराब हो जाएगा। হযরত বলতেছেন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের থেকে সংকীর্ণ আর কষ্টময় জীবন আর কারো ছিল না। দুনিয়ার তাঙ্গি জীবন ছিল, সবকিছুর কমই থাকার পরেও উনাদের আমল, উনাদের কর্ম, উনাদের ঈমানকে বানিয়েছিল। বলে উনাদের ঈমান সবচেয়ে বেশি মজবুত ছিল, উনাদের আল্লাহর উপর বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি মজবুত ছিল এবং উনাদের কর্ম সবচেয়ে ভালো ছিল। বলে দুনিয়ার কোনো জিনিসের সাথে মানুষের ঈমানের সম্পর্ক নয়, দুনিয়ার কোন সম্পদের সাথে মানুষের কর্মের সম্পর্ক নয়, দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে মানুষের ইয়াকিনের সম্পর্ক নয়। মানুষের ইয়াকিন, ঈমান আর কর্মের সম্পর্ক মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে। হযরত আবার শুরুর এই কথা আবার বললেন, মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গর কর্ম যদি ঠিক হয়ে যাবে, মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক হয়ে যাবে। আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গর সম্পর্ক মানুষের অন্তরের সাথে, আর অন্তরের সম্পর্ক আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সাথে। আর যদি মানুষের এই অন্তর ঠিক হয়ে যাবে তাহলে মানুষের শরীর পুরা ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি মানুষের শরীর ঠিক হয়ে যাবে এই পুরা জগৎ ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি মানুষের অন্তর ঠিক হয়ে যাবে মানুষের শরীর ঠিক হয়ে যাবে। सहाबा की जिंदगियां नमूना है इस बात का, सहाबा की जिंदगियां नमूना है इस बात का कि कामयाबी आमाल से मिलेगी, कामयाबी चीजों से नहीं मिलेगी। और आमाल चीजों के बगैर होंगे, आमाल चीजों के बगैर होंगे। उनके लिए चीजों की जरूरत नहीं है, उसके लिए जिस्म के आजा की जरूरत है। और जिस्म के आजा हम सबके पास माँ के पेट से दिए गए हैं, इसलिए मुसलमान किसी हाल में फकीर नहीं। বলতেছেন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের জিন্দেগি আমাদের জন্য উদাহরণ। আর ওই উদাহরণ কি? বলে ওনারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে মানুষের কর্মের সম্পর্ক, আমলের সম্পর্ক দুনিয়ার জিনিসের সাথে নয়, বরং মানুষের কর্মের সম্পর্ক মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে। আর এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্রতিটা মানুষকে মায়ের পেটের থেকে পরিপূর্ণ দিয়ে দিয়েছেন। दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें ईमान और आमाल के रास्ते पर चलने के लिए भेजा है। दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें ईमान और आमाल के रास्ते पर चलने के लिए भेजा है, लेकिन इस रास्ते पर मेहनत के बगैर नहीं चला जाएगा। हम मेहनत का तकाजा करते हैं कि आप मेहनत के लिए फारिग हो जाओ, आप मेहनत के लिए अपने आप को फारिग करो, तो वो कहते हैं नहीं मेरे पास अभी किराए का मकान है, जब अपना मकान हो जाएगा तो मैं चलूंगा। कोई कहता है नहीं मेरे पास सवारी नहीं है, जब सवारी हो जाएगी तो मैं चलूंगा। कोई कहता है नहीं अभी मेरे ऊपर कर्जा है, जब कर्जा खत्म हो जाएगा तो जब चलूंगा। कोई कहता है नहीं अभी मेरे पास माल नहीं है, जब मेरे पास माल होगा तो मैं चलूंगा। कोई कहता है नहीं अभी मेरे हालात नहीं है, जब ये हालात सही हो जाएंगे तो चलूंगा। इन सारी चीजों ने हमें घेर रखा है, और ये जितनी चीजें मैंने आपको गिनाई है ये सारे शैतान के फंदे हैं। হযরত বলতেছেন কোন জিনিসের সম্পর্ক মানুষের কর্মের সাথে নয়, মানুষের কর্মের সম্পর্ক মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে। বলতেছেন যে আজকে এই আশেপাশের যে জিনিসগুলা এগুলো আমাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেছে। মানুষকে যখন আমরা বলি যে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হন, নিজের আমল ঠিক করেন, বলে যে আমার এখন বাড়ি নাই, আমার বাড়ি হয়ে গেলে তারপরে আমি বের হব। আমার এখন গাড়ি নাই, আমার গাড়ি হয়ে গেলে তারপরে আমি বের হব। এখন আমার উপর কর্জ আছে, এই কর্জ আদায় করে তারপরে আমি বের হব। এখন আমার অবস্থা ভালো না, আমার অবস্থা ঠিক হয়ে গেলে তারপরে আমি বের হব। হযরত বলতেছেন মানুষের কোনো কিছু সম্পর্ক এই বাইরের জিনিসের সাথে নয়, মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে। আর এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মানুষের পরিপূর্ণ আছে। আর এই বাইরের সমস্ত যেগুলো আমরা ওজোর হিসাবে দিতেছি এগুলা সব হযরত বলতেছেন শয়তানের ফান্দা, ওই ফান্দার মধ্যে আমরা ফেসে গেছি। भाई दोस्तों को दुनिया में हमें कीमती बनने के लिए भेजा है, उसकी मेहनत अल्लाह पाक ने हमें दी है। इन तीन बुनियादों पर हमारी मेहनत है। एक दुनिया मेहनत नहीं है, आखिरत मेहनत है। বলে দুনিয়াতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে দামি হওয়ার জন্য পাঠাইছেন।
আর দামি আমলের দ্বারা হব, বলে এটার জন্য তিনটা পদ্ধতি। একটা হচ্ছে দুনিয়ার কোন জিনিস দিয়ে আমরা দামি হব না, আখিরাতের মাধ্যমে দামি হব। हमारी मेहनत आखिरत को सामने रखकर है। हम दुनिया भर के तरीके नहीं है, दुनिया भर के रास्ते नहीं है। हमारी मेहनत का जो मौजू, जो मेहनत का मैदान है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। আমাদের মেহনত পুরো দুনিয়ার বিষয় আলোচনা না, পুরো দুনিয়ার সমস্ত আমাদের মেহনতের ময়দান। ये सब इन 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 बुनियादों को सामने रख के हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है। इन बुनियादों को सामने रख के हमें अपने आप को चलाना है। এই ভিত্তিকে সামনে রেখে আমাদের জীবনকে আমাদেরকে পরিচালনা করতে হবে এবং চালাইতে হবে। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसके लिए हमें हमें इन आमाल की दुरुस्तगी के लिए अपने दिल के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। এই জন্য আমাদের এই কর্মকে ঠিক করার জন্য আমাদের অন্তরের উপরে মেহনত করার বড় প্রয়োজন। भाइयों दोस्तों, इंसान की जब मेहनत होती है तो उसकी मेहनत पर दो चीजें तैयार होती हैं, एक बाहर शक्ल और एक अंदर यकीन। বলে মানুষ যখন মেহনত করে, ওই মেহনতের মাধ্যমে দুইটা জিনিস তৈরি হয়, একটা বাহিরের আকৃতি আর একটা ভিতরের বিশ্বাস। कोई भी आप मेहनत करो, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी आप मेहनत करोगे, इससे दो चीजें तैयार होंगी। आपकी मेहनत के जरिए से बाहर एक शक्ल तैयार होगी और अंदर एक यकीन तैयार होगा। বলে আপনি দুনিয়াতে যেই লাইনে মেহনত করেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত মেহনত করবেন, ওইটার দ্বারা দুইটা জিনিস वजूदে আসবে, একটা হচ্ছে তার বাহ্যিক আকৃতি আর একটা হচ্ছে ভিতরের বিশ্বাস। आपने मेहनत की, मकान तैयार हो गया। আপনি মেহনত করলেন, বাড়ি তৈরি হয়ে গেল, मकान बन गया, বাড়ি বনে গেল, उसकी आपने मेहनत की। ওটা আপনি মেহনত করছেন। आपने मेहनत की, गाड़ी तैयार हो गई। আপনি মেহনত করলেন, গাড়ি তৈরি হয়ে গেল। आपने मेहनत की, कपड़े तैयार हो गए। আপনি মেহনত করলেন, কাপড় তৈরি হয়ে গেল। आपने मेहनत की, घर में फर्नीचर तैयार हो আপনি गया। মেহনত করলেন, ঘরে ফার্নিচার তৈরি হয়ে গেল। आपने मेहनत की और अच्छी अच्छी चीजें तैयार हो गई। আপনি মেহনত করলেন, আরো ভালো ভালো জিনিস তৈরি হয়ে গেল। लेकिन अंदर दिल में भी कुछ तैयार हो रहा है। কিন্তু মানুষ আপনার অন্তরের ভিতরেও কিছু না কিছু তৈরি হচ্ছে। हाँ, अगर एक बाहर शक्ल बन रही है, एक अंदर यकीन बन रहा है। अंदर जो बाहर शक्लें बन रही है, ये शक्लें हमारे साथ नहीं जाएंगी। বলে যে আপনি বাইরে একটা আকৃতি তৈরি করলেন, ওইটার একটা বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু এটা মনে রাখবেন, বাইরে যে আকৃতি তৈরি করছেন ওইটা আপনার আমার সাথে যাবে না। आपने मकान ढाका में बनाया है, आपने मकान ढाका में बनाया है, आपको चिटागोंग जाना है, ये मकान आपके साथ नहीं जाएगा। তাহলে আপনি ঢাকাতে একটা বাড়ি বানালেন, এখন আপনি ঢাকাতে বাড়ি বানানোর পরে চিটাগাং চলে যাচ্ছেন, এই বাড়ি আপনার সাথে চিটাগাং যাবে না। हाँ, आप जब सरहद पार करोगे, इंडिया में दाखिल हो जाओगे, तो आपका बनाया हुआ ये जो पैसा है वो वहां नहीं चलेगा। বলে আপনি যদি বর্ডার পার করে যাবেন, হ্যাঁ, আপনি যদি ইন্ডিয়াতে চলে যাবেন, তাহলে আপনার যে এখানকার বানানো টাকা ওইটা ওই জায়গায় আর চলবে না। हाँ, किसी दुकान में बंगला टका लेके जाओगे आप, 1000 का नोट है, उससे कहोगे मुझे नमक दे दो, वो नमक भी नहीं देगा। বলে আপনি ওই জায়গায় যায় বাংলা টাকা নিয়ে বলবেন, 1000 টাকা দিয়ে বললে আমার একটু লবণ দরকার, তো 1000 টাকা দিয়ে আপনাকে লবণটাও দিবে না। हमारे टके ने दुनिया में काम करना बंद कर दिया আমাদের টাকা দুনিয়াতেই কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে, और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे काम टके से चल আর रहा আমরা এটা মনে করতেছি আমাদের কাজ টাকা দিয়ে চলছে। है। ये तो बॉर्डर पार करने के बाद भी नहीं चलता। তো বর্ডার পার করার পরেই চলে না। ये मकान हमसे कहते हैं कि मैंने तुझे बनाया है, तू मेरे साथ चल, तो मेरे साथ ये चिटागांव से चलने को तैयार नहीं होगा। हाँ, क्या फिर भी बोलो। इस मकान से मैं कहूँ कि मेरे साथ चल, तो ये मेरे साथ बांग्लादेश तक में चलने को तैयार नहीं होगा। বলছে আমরা বাড়ি বানাইছি, এখন বাড়ি বানানোর পরে ওই বাড়িকে বললাম যে আমি তোমাকে বানাইছি, এখন তুমি আমার সাথে চলো, বলে এই বাড়ি তো আপনার সাথে বাংলাদেশের ভিতরেও কোথাও যাইতে রাজি না। ये बाड़ी जो हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है, इस बाड़ी की वजह से 4 महीने नहीं लगाते। এই বাড়ি যেটা আমাদের সাথে ঢাকার বাংলাদেশের মধ্যে কোথাও যাইতে রাজি না, আর এই বাড়ির কারণে আমরা আল্লাহর রাস্তায় 4 মাসে যাচ্ছি না। बाड़ी हमारा साथ नहीं दे रही, हम बाड़ी की वजह से दिन छोड़ रहे हैं। বাড়ি আমাদের সাথ দিতেছে না, অথচ বাড়ির কারণে আমরা দিন ছেড়ে দিতেছি, हम गश छोड़ रहे हैं। আমরা গাছ ছেড়ে দিতেছি। हाँ, 3 दिन में नहीं जाते, 3 দিনে জামাতে যাচ্ছি না, 4 महीने में नहीं जाते, 4 মাস আল্লাহর রাস্তায় দিচ্ছি, दीन का काम नहीं करते, দিনের কাজ করতেছি না, दीन सीखने का टाइम नहीं है, দিন শিখার সময় নাই, मस्जिद को वक्त नहीं देते, মসজিদে সময় দিতেছি না, बाड़ी की वजह से, বাড়ির কারণে, माल की वजह से, মালের কারণে, সম্পদের चीजों की কারণে, वजह से। জিনিসের কারণে। ये चीजें एक हद तक हमारे साथ रहेंगी, उससे आगे हमारे साथ नहीं जा सकती। এই জিনিসগুলো একটা সময় পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবে, তারপরে আসে আগে যেতে পারবে না। लेकिन दिल में अगर यकीन सही बन गया, কিন্তু অন্তরের বিশ্বাস যদি সঠিক হয়ে যাবে, दिल में अल्लाह से होने का यकीन बन गया, অন্তরের বিশ্বাস আল্লাহ তাআলার থেকে হওয়ার উপর হয়ে যাবে, दिल के अंदर यकीन बन गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में कामयाबी है, অন্তরের বিশ্বাস যদি এটা হয়ে যায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকার মধ্যেই সফলতা,
दिल में यकीन बन गया कि दुनिया की जिंदगी धोखा है और आखिरत की जिंदगी असल है और आखिरत की जिंदगी हक है, ये यकीन दिल में बन गया, तो इस दिल का बना हुआ यकीन हर जगह साथ जाएगा। বলে যদি অন্তরে বিশ্বাস এটা হয়ে যাবে যে দুনিয়া ধোঁকা আখিরাতের সবকিছুই আসল, তাহলে এই অন্তরে বিশ্বাস আপনার সাথে পৃথিবীর জগতের সব জায়গায় আপনার সাথে যাবে। आप बांग्लादेश में कहीं भी जाओ, आपके दिल का यकीन आपके साथ जाएगा। আপনি বাংলাদেশে যেখানেই যান আপনার অন্তরের বিশ্বাস আপনার সাথেই যাবে। आप बांग्लादेश से पूरी दुनिया में जाओ, दिल का यकीन आपके साथ जाएगा। আপনি বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর যে জায়গায় যান এই অন্তরের বিশ্বাস আপনার সাথেই যাবে। यहाँ तक के जब दुनिया से जाने का वक्त होगा तो हम अपनी चीजों से एक निवाला भी लेके नहीं जा सकते, लेकिन हमारे दिल का बना हुआ यकीन कब्र में हमारे साथ जाएगा। এমনকি হযরত বলতেছেন দুনিয়া থেকে যখন আমরা চলে যাব, দুনিয়ার যা বানিয়েছে এখান থেকে এক লোকমা পরিমাণ কিছু নিতে পারবো না, কিন্তু এই অন্তরের বিশ্বাস আমাদের সাথে কবরের ভিতরেও যাবে। जिस चीजों की वजह से, जिस सामान की वजह से हम दीन, हमारे पास दीन का काम करने की फुर्सत नहीं है, हमारे पास अल्लाह का नाम लेने की फुर्सत नहीं है, हमारे पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, जिन चीजों की वजह से हमारे पास टाइम नहीं है, ये चीजें मौत पर हमारे साथ नहीं जाएंगी। যে জিনিসগুলোর কারণে আমরা আল্লাহ তাআলার নাম নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না, যে জিনিসগুলোর কারণে আমরা নামাজ পড়তে পারতেছি না, যেই জিনিসগুলোর কারণে আমরা আল্লাহ তাআলার রাস্তা বের হতে পারতেছি না, এগুলা মওতের সময় আমাদের কোনো কাজে আসবে না। आइए दोस्तों, आज हमने अपने ऊपर मेहनत करना छोड़ दिया, उसकी वजह से हमारे ये हालात बन गए। মানে আজকে আমরা নিজেদের অন্তরের উপর মেহনত করা বন্ধ করে দিয়েছি, এই জন্য আমাদের উপর আজকে অবস্থা চলে আসছে। इसलिए भाइयों दोस्तों, मेहनत इस बात की करनी है, जो चीज हर जगह हमारे साथ रहेगी, दुनिया में भी और मरने के बाद भी, पुलसरात पर भी, हशर के मैदान में भी और कब्र के अंदर भी, जो यकीन दिल का हमारे साथ रहेगा, जो आमाल हमारे साथ हर वक्त रहेंगे, हर जगह रहेंगे, किसी घाटी में हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, उस ईमान और उस आमाल को तैयार करने का मौका दुनिया में है, उसके बनाने का मौका दुनिया में है, उसकी मेहनत का मौका दुनिया में है। आज अगर हमने ये मौका अपने हाथ से निकाल दिया तो कल को किसी का किया हुआ अमल हमारे काम नहीं आएगा, किसी का बना हुआ यकीन वो हमारे काम नहीं आएगा। হযরত বলতেছেন আজকে যে দুনিয়ার কারণে আমরা আমলকে নষ্ট করতেছি, যে দুনিয়ার কারণে আজকে আমরা আমাদের সবকিছু বরবাদ করে দিতেছি, আর আমাদের তো বিশ্বাস, আমাদের ইয়াকিন ওইটার উপর বানাইতে হবে যেটা আমাদের কালকে কিয়ামতের ময়দানে কাজে আসবে, ওইটার উপর মেহনত করতে হবে যেটা আমাদের কবরে কাজে আসবে, যেটা আমাদের পুলসিরাত পার করতে কাজে আসবে। বলে ওই জিনিসের উপর আমাদের মেহনত করতে হবে, বাকি অন্য কোনো জিনিস আমাদের তো আর কাজে আসবে না, সাথ দিবে না। भाइयों दोस्तों, इस यकीन को बनाने की मेहनत है। বলে এই ইয়াকিনকে বানানোর একটা মেহনত আছে। हाँ, यकीन बनाने के लिए मेहनत है कि सबसे पहले इन चार बातों को हमें अपने चार बातों की मेहनत के साथ अपने दिल के यकीन को बनाना है। বলে এই ইয়াকিনকে বানানোর মেহনতের মধ্যে এই চারটা কথার মাধ্যমে আমাদের ইয়াকিনকে বানানো সম্ভব। सबसे पहली मेहनत है कि हम अपने दिल में इस यकीन को पैदा करें कि अल्लाह ताला हमें, अल्लाह, ये जो जमीन से हमें गल्ला मिल रहा है, जमीन से जो हमें गल्ला मिल रहा है, ये अल्लाह के बगैर नहीं मिल रहा। সর্বপ্রথমে ইয়াকিন বানাইতে হবে যে এই জমিনের থেকে যে ফসলাদি উৎপন্ন হচ্ছে, যেটা আমরা পাচ্ছি, এটা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো অবস্থাতেই পাওয়া সম্ভব না। हमारी तिजारत से नफा अल्लाह के बगैर नहीं मिल रहा। আমাদের ব্যবসা থেকে লাভ আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়া কোনো অবস্থাতেই পাবো না। हमारी खेती से हमें गल्ला अल्लाह के बगैर नहीं मिल रहा। আমাদের ক্ষেত থেকে ফসলাদি কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর হুকুম ছাড়া আমরা পাবো না। हमें दुश्मन पर गलबा हथियारों से, जो हमें नजर आ रहा है, हमें दुश्मन पर गलबा हथियारों से नहीं बल्कि अल्लाह के बगैर नहीं मिल रहा। বলে আমরা দুশমনের উপর বিজয় কোনো অস্ত্র দিয়ে বাধ্য দিয়ে নয়, বরং আল্লাহ তাআলা হুকুম ছাড়া কোনো অবস্থাতেই পাবো না। हाँ, जो भी चीज हमें दुनिया में नजर आ रही है, ये सारी चीजें जो हमें नजर, चीजों में से चीजों का निकलना जो हमें नजर आ रहा है, ये हमारी नजर का धोखा है। বলে আমরা যে সমস্ত জিনিসগুলো দেখতেছি, জিনিসের থেকে জিনিস বের হচ্ছে, বলে এগুলা সব আমাদের দৃষ্টির ধোঁকা। जो नजर आ रहा है वो सिर्फ नजर आ रहा है नहीं। যেটা দেখা যাচ্ছে ওটা শুধু দেখাই যাচ্ছে, ওটা বাস্তবতা নয়। हाँ भाइयों दोस्तों, यकीन ये बनाना है कि हमें चीजों से अल्लाह के बगैर नहीं मिलेगा, चीजों से अल्लाह के बगैर हमें नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह से चीजों के बगैर मिलता है। বলে বিশ্বাস এটা বানাইতে হবে যে জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়া জিনিসের থেকে আমরা কিছুই পাবো না, বরং জিনিস ছাড়া আল্লাহ তাআলার থেকে সবকিছু পাবো।
इस यकीन को बनाने की मेहनत है। ये है पहली बात। এটা প্রথম এই ইয়াকিন বানানোর মেহনত। सुबह से लेकर शाम तक हमारी मेहनत आंखों से देखने की है, कानों से सुनने की है, जबान से बोलने की है। हर आदमी बोल रहा है मेरी दुकान से ये होता है, कोई कहता है मेरी तिजारत से ये होता है, कोई कहता है कि मेरी हुकूमत से ये होता है, कोई कहता है मेरी मुलाजमत से ये होता है। सब अपने अपने असबाब पर से होने की दावत दे रहे हैं। বলে আজকে সকাল থেকে সন্ধ্যা আমরা চোখ দিয়ে যেটা দেখতেছি, মুখ দিয়ে যেগুলো বলতেছি আর কান দিয়ে যেগুলো শুনতেছি, এগুলা সব দুনিয়া থেকে হওয়ার কথা, বিশ্বাসের কথা বলতেছে। কেউ বলতেছে আমার চাকরি থেকে হয়, কেউ বলতেছে আমার ব্যবসা থেকে হয়, কেউ বলতেছে আমার ক্ষমতা থেকে হয়। বলে আজকে পুরো দুনিয়ার মধ্যে জিনিস থেকে হওয়ার আলোচনা চলতেছে। हमारी मेहनत सुबह से लेकर शाम तक ये होगी कि जहां से होता हुआ नजर आ रहा है उसका इनकार करना, और जहां से हो रहा है उसका इनकार करना। चीजों से होता हुआ नजर आ रहा है उसका यकीन नहीं करना, अल्लाह से होने का यकीन दिल में उतारना है। মানে আমাদের মেহনত ঠিক তার উল্টা হইতে হবে, যে যেখান থেকে হওয়া দেখা যাচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে না এই বিশ্বাস অন্তরে বসানো, আর যেখান থেকে হচ্ছে ওইটাকে স্বীকার করা যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার থেকেই সবকিছু হচ্ছে, দুনিয়ার কোনো জিনিস থেকে কিছু হচ্ছে না, এই বিশ্বাসকে অন্তরের মধ্যে বসানো। दुनिया में दूध दुनिया नजर आ रहा है भैंस से, दुनिया में दूध नजर आ रहा है कहां से? भैंस से। तो उसे काट के देखो कहां है दूध, भैंस में दूध कहां है? आप उसे ज़िबा करो फिर देखो दूध कहां है। বলে দুনিয়াতে আমরা দেখতেছি গাভীনি থেকে দুধ আসতেছে, বলে এই গাভীকে যদি আমরা কেটে ফেলি, জব করে ফেলি, দুধ কোথায় পাওয়া যায়? अब जन्नत में दूध की नहरें हैं लेकिन भैंस नहीं है। বলে জান্নাতের মধ্যে দুধের ঝর্ণা প্রবাহিত, নদী প্রবাহিত হতে থাকবে, কিন্তু কোনো গাভী থাকবে না। हमें शहद नजर आ रहा है मक्खी से, আমরা মধু দেখতেছি মৌমাছি থেকে। हमें शहद नजर आ रहा है আমরা মধু দেখতেছি मक्खी से, মৌমাছি থেকে। लेकिन जन्नत के अंदर शहद की नहरें हैं लेकिन मक्खी नहीं है। তো জান্নাতের মধ্যে মধুর নহর আছে কিন্তু কোনো মৌমাছি নাই। अल्लाह ताला शहद के देने में मक्खी के मोहताज नहीं है, दूध के देने में भैंस के मोहताज नहीं है। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মধু দেওয়ার জন্য মৌমাছির মুখাপেক্ষী না, দুধ দেওয়ার জন্য গাভীর মুখাপেক্ষী না। हमें रोशनी नजर आ रही है सूरज से, रोशनी नजर आ रही है सूरज से, लेकिन जन्नत में सूरज नहीं है, रोशनी है। বলে আমরা আলো পাচ্ছি সূর্য থেকে, কিন্তু জান্নাতের মধ্যে আলো থাকবে কিন্তু সূর্য থাকবে না। आप सोचो, जो চিন্তা করেন ये सारी चीजें हमारी आजमाइश और इम्तिहान की है। এগুলা সবকিছু আমাদের পরীক্ষার একটা বিষয়। हाँ, हम सूरज से रोशनी को देखेंगे लेकिन यकीन करेंगे कि रोशनी अल्लाह के खजाने में है। हम भैंस से दूध को देखेंगे, उसका इस्तेमाल भी करेंगे, उसे पिएंगे भी, लेकिन यकीन करेंगे दूध अल्लाह के खजाने में। বলে আমরা সূর্য থেকে আলো বের হতে দেখবো কিন্তু বিশ্বাস করবো এটা আল্লাহর খাজানা থেকে আসতেছে। আমরা গাভী থেকে দুধ পাবো, এটা পান করবো, এটা থেকে ফায়দা উঠাবো, কিন্তু বিশ্বাস করবো এটা আল্লাহর খাজানা থেকে আসতেছে। हम असबाब से होने का यकीन, इसका इनकार करेंगे। हम असबाब का इनकार नहीं कर रहे। আমরা জিনিসের দিকে হওয়ার যে বিশ্বাস ওইটাকে অস্বীকার করব, কিন্তু আল্লাহ তাআলার দিকে হওয়ার বিশ্বাসকে অস্বীকার করব না। असबाब का इनकार करना बेदीनी है। আসবাবকে অস্বীকার করা বেদীনী। असबाब का इनकार करना, আসবাব মানে দুনিয়ার জিনিসপত্র, টাকা পয়সা, ক্ষমতা, এগুলোকে পরিপূর্ণ অস্বীকার করা বেদীনী। ये बेदीनी है। असबाब के यकीन को दिल में उतारना ये है गलत। কিন্তু এই আসবাব থেকে হওয়ার বিশ্বাসকে অন্তরের মধ্যে বসানো এটা হচ্ছে ভুল। असबाब का यकीन करना गलत है। আসবাবের উপর বিশ্বাস করা ভুল। असबाब तो अल्लाह ने बनाए, আসবাব যেগুলো এগুলো তো আল্লাহ বানাইছেন, ये हमारे इम्तिहान के लिए है। এগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য। हम इसका इनकार नहीं करते, আমরা এগুলোকে অস্বীকার করি না, लेकिन असबाब के यकीन का इनकार करते हैं। কিন্তু আসবাবের উপর বিশ্বাস করাকে অস্বীকার করি। करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। करने वाला सत्ता एकमात्र अल्लाह ताला। अल्लाह ताला इन सारी चीजों के बगैर देंगे। अल्लाह ताला ये सब কিছু ছাড়া দিতে পারে। नुत्फे के बगैर औलाद दे देंगे। अल्लाह तबारक व तआला मनी ছাড়া সন্তান দিতে পারে। नुत्फे के बगैर, नुत्फा ছাড়া। हाँ, उसे और नुत्फे का मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला नुत्फार मुकाबिल नয়। वो चाहे तो ऊंटनी को ऊंटनी के पेट से पैदा करें, और वो चाहे तो इसी ऊंटनी को पत्थर से पैदा कर दे। আল্লাহ চাইলে উটনিকে উটনির পেটের থেকে বের করতে পারেন, আর উনি চাইলে পাথরের মধ্যে থেকে উটনি বের করতে পারেন। वो ऊंटनी को पैदा करने के लिए अल्लाह ताला मोहताज नहीं है कि किसी इस ऊंटनी की मोहताजी इसी से पैदा होगी, नहीं, उन्होंने ऊंटनी को पत्थर से पैदा किया है।
বলে উটনির পেটের দিকে বের করা, উটনিকে বের করার জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মুখাপেক্ষী নয়, বরং আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা উটনিকে পয়দা করার জন্য পাথরের মধ্যে থেকে উটনিকে বের করে দেখিয়ে দিয়েছেন। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह से ये पहला यकीन ये कि चीजों से अल्लाह के बगैर नहीं मिलता और अल्लाह से सारी चीजों के बगैर मिल जाएगा। এই জন্য প্রথম বিশ্বাস এটা মানতে হবে, জিনিসের থেকে আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়া পাওয়া যাবে না, আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার থেকে সমস্ত জিনিস ছাড়া পাওয়া যাবে। ये मेहनत की चीज है, এটা মেহনত করে বানাইতে হবে। हर मुसलमान को इसकी मेहनत करनी है, প্রতিটা মুসলমানকে এই বিশ্বাস हर বানানোর মেহনত मुसलमान করতে को হবে। इसकी दावत देनी है, প্রতিটা মুসলমান এটা দাওয়াত हर দিতে হবে। मुसलमान को इसी निगाह से देखना है, প্রতিটা মুসলমানকে এই দৃষ্টিতে চিন্তা করতে হবে। हर मुसलमान को इसी निगाह से सुनना है, প্রতিটা মুসলমানকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শুনতে হবে, इस यकीन से सुनना है, এই বিশ্বাসের সাথে শুনতে हर হবে। मुसलमान को इसी यकीन से देखना है, প্রতিটা মুসলমানকে এই বিশ্বাসের সাথে দেখতে হবে। अपनी आंखों से अल्लाह से होने को देखने की मशक करो, নিজের চোখ দিয়ে আল্লাহ তাআলার থেকে হওয়াকে মশক করতে হবে। अपने कानों से अल्लाह से होने को सुनो, নিজের কান দিয়ে আল্লাহ তাআলার থেকে হওয়াকে শুনতে হবে। अपने जबान से अल्लाह से होने को बोलो। আমাদের मुख দিয়ে আল্লাহ তাআলার থেকে হওয়ার কথা বলতে হবে। भाई दोस्तों को इसकी मशक करनी है, और भाई दोस्त এটা মশক করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। जमीन सारी की सारी लोहे की हो जाए সমস্ত জমিন যদি লোহার হয়ে যায় और आसमान तांबे का हो আর जाए, আসমান যদি তামার হয়ে যায়, जमीन से कोई दाना पैदा नहीं हो सकता, জমিন থেকে কোনো ফসলাদি উৎপন্ন না হয়, आसमान से कोई कतरा बारिश का बरस नहीं सकता, আসমান থেকে কোনো বৃষ্টি বর্ষিত হতে পারবে না। जमीन लोहे की और आसमान तांबे का हो गया। জমিন লোহার আর আসমান তামার হয়ে যায়। अब किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल आया कि हमारी परवरिश कैसे होगी, तो ईमान नहीं रहा। আর যদি কোনো মানুষের মধ্যে তখন এই অন্তরের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগে যে এখন আমরা কিভাবে চলবো, কিভাবে লালন পালন হবে, তার মানে তার ঈমান বনে নাই। हमें खाना कहाँ से मिलेगा, আমরা খানা করতে গিয়ে পাবো, हमारा काम कहाँ से चलेगा, আমাদের কাজ কিভাবে হবে। अगर ये दिल पर आ गया तो फिर ईमान कहाँ रहा। বলে এইটা যদি অন্তরে আসবে তাহলে ঈমান কই গেল। आप सोचो, একটু চিন্তা করেন। हमने अल्लाह को रब माना है, আমরা আল্লাহকে রব মানছি। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন, পুরো हमने জগতের রব। अल्लाह ताला को रब जमीन के साथ नहीं माना, আমরা আল্লাহ তাআলাকে যে রব পালনে वाला এটা জমিনের উপর বিশ্বাস করে মানি নাই। हमने अल्लाह को रब बारिश के साथ नहीं माना, আমরা বৃষ্টির কারণে আল্লাহকে রব মানি নাই। बारिश होगी तो फसल पैदा होगी, বৃষ্টি হবে তো ফসলাদি উৎপন্ন হবে, जमीन होगी तो गल्ला पैदा होगा। জমিন হবে তো ফসলাদি বের হবে। हमने अल्लाह को रब जमीन और आसमान के साथ नहीं माना, हमने अल्लाह को रब बारिश और गल्ले के साथ नहीं माना, हमने अल्लाह को रब माना है, हमने अल्लाह को पालनहार माना है उसकी कुदरत के साथ। বলে আমরা আল্লাহ তাআলাকে রব আসমান আর জমিনের কারণে মানি নাই, আমরা আল্লাহ তাআলাকে রব ফসলাদি আর এগুলোর কারণে মানি নাই, আমরা আল্লাহ তাআলা যে পালনে वाला এটা তার কুদরতের উপর বিশ্বাস করে ওনাকে রব মানি। 300 साल उसने असहाबे कहफ को गार में रख करके सुला दिया और 300 साल के बाद उन्हें उठा दिया, ना खाना खिलाया ना पानी पिलाया, और 300 साल के बाद भी ऐसे उठ रहे हैं जैसे अभी फजर की नमाज पढ़ी हो। বলে 300 বছর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আসহাবে কাহফের যুবকদেরকে ওই গুহার মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন, আর 300 বছর পরে তাদেরকে ঘুম থেকে উঠিয়েছেন এইভাবে যে তারা কোনো খায় নাই, কিছুই করে নাই। 300 বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে এরকম মনে হচ্ছিল যেরকম ফজর নামাজ পড়ে ঘুমাইছে আর উঠে গেছে। आप सोचो, একটু চিন্তা করেন। वो पालने में किसी चीज का मोहताज नहीं है, উনি লালন পালন করার পিছনে কোনো জিনিসের মুখাপেক্ষী নয়। वो हमारा रब है और कुदरत के साथ है। উনি আমাদের লালন পালন করনে वाला রব, কিন্তু ওনার কুদরতের সাথে। ये हमारी दावत हो, এটাই আমাদের দাওয়াত হইতে হবে। हम इसको बोलें, আমরা এটাকে বলি, दूसरों को दावत दें অন্যদেরকে দাওয়াত দেই और उन तक दावत पहुंचाएं। আর তাদের পর্যন্ত দাওয়াতকে পৌঁছায়। घर में भी दावत दो, ঘরের মধ্যেও দাওয়াত দেন, रास्तों में भी दावत दो, রাস্তাতেও দাওয়াত দেন, मस्जिद में भी दावत दो, মসজিদেও দাওয়াত দেন, हर जगह इस दावत को दो। প্রতিটা জায়গায় দাওয়াতকে দেন। हाँ, सहाबा इकराम इसी दावत को कि अपने आप को ईमान की चोटियों पर होने के बाद भी सहाबा इस दावत के देने का अपने आप को मोहताज समझते थे। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ঈমানের একদম চূড়া পর্যায়ে থাকার পরেও নিজেদেরকে এই দাওয়াত দেওয়ার মুখাপেক্ষী মনে করতেন। हाँ, और यूं कहते हैं सहाबा को दावत देते, सहाबा का हाथ पकड़ते और उनसे कहते आओ बैठो हमारे साथ, आओ चलो हमारे साथ, अपने रब पर ईमान लाए। সাহাবারা সাহাবাদেরকে দাওয়াত দিতেন, সাহাবারা সাহাবাদেরকে দাওয়াত দিয়ে বলতেন, মসজিদের মধ্যে বসাইতেন আর বলতেন আসো আমরা আমাদের রবের উপর ঈমান আনি। अल्लाह की बड़ाई को बोलते, আল্লাহ তাআলা বরত্বকে বলতেন, खैर की बातों का तज़किरा करते। অদৃশ্যের কথার আলোচনা করতেন। ये हमारी दावत का ये है हमारी दावत। এগুলো হচ্ছে আমাদের দাওয়াত।
हमारी जबान सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, আমাদের এই মুখ শুধু বলার জন্য নয়, हमारी जबान अल्लाह से होने को बोलने के लिए है। আমাদের কথাগুলো আল্লাহ তাআলার থেকে হওয়ার কথাকে বলার জন্য। इस जबान से हम सब बोल रहे हैं, এই মুখ দিয়ে আমরা সব বলতেছি, सब चीजों को बोल रहे हैं, সব কিছুর ব্যাপারে বলতেছি, सारी बातों को बोल रहे हैं, सारी बातों को बोल रहे সমস্ত हैं, কথাকে आलोचना করতেছি, लेकिन अल्लाह से होने को नहीं बोल रहे। কিন্তু আল্লাহ তাআলার থেকে হওয়ার কথাকে বলতেছি। तो इस जबान की पकड़ होगी। তখন এই মুখের কথাকে আল্লাহ ধরবেন। आंखों से देख रहे हैं, চোখ দিয়ে দেখতেছি, अल्लाह से होने को नहीं देख रहे। আল্লাহ তাআলার থেকে হওয়াকে দেখতেছি না। यही आंख का जुर्म है। এটা হচ্ছে এই চোখের দোষ, গুনাহ। कानों से सुन रहे हैं, কান দিয়ে শুনতেছি, लेकिन अल्लाह से होने को नहीं सुन रहे। কিন্তু আল্লাহ তাআলার থেকে হওয়ার কথাকে শুনতেছি यही না। कानों का जुर्म है। এটাই হচ্ছে কানের গুনাহ। ये कान इसी के रास्ते से ईमान अंदर उतरेगा। মানে এই কান, এই মুখের কথা আর এই চোখের দেখা, এইগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার দিকে হওয়ার বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে ঢুকবে। अगर इनका इस्तेमाल दावत में होगा, যদি এগুলোর ব্যবহার দাওয়াতের মধ্যে হবে, इनका इस्तेमाल अल्लाह की बड़ाई के बोलने में होगा, এগুলোর ব্যবহার যদি আল্লাহ তাআলা বরত্ব বয়ান করার মধ্যে इनका হবে, इस्तेमाल अल्लाह से होने को देखने में होगा, এগুলোর ব্যবহার যদি আল্লাহ তাআলার দিকে হওয়ার দেখার মধ্যে इनका হবে, इस्तेमाल अल्लाह से होने को सुनने में होगा, যদি এগুলোর ব্যবহার আল্লাহ তাআলার দিকে হওয়াকে শোনার মধ্যে হবে, इसी से ईमान दिल में उतरता चला जाएगा এর মাধ্যমেই অন্তরের মধ্যে ঈমান আসতে থাকবে। और ये ईमान हमारे साथ जाएगा। আর এই ঈমান আমাদের সাথে যাবে। सारी दुनिया की चीजें हमारा साथ छोड़ देंगी, পুরো দুনিয়ার সমস্ত জিনিস আমাদের সাথে ছেড়ে দিবে। ईमान हमारे साथ जाएगा, ঈমান আমাদের সাথে যাবে, ईमान हमारे काम आएगा। ঈমান আমাদের কাজে আসবে। सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, सारे रिश्ते टूट जाएंगे, সমস্ত সম্পর্ক ভেঙে যাবে, सारी चीजें हमारा साथ छोड़ देंगी, সমস্ত জিনিস আমাদের সাথে ছেড়ে দিবে। ईमान हमारे साथ है। ঈমান আমাদের সাথে যাবে। उसे बनाने का हमारे पास मौका है, এটা বানানোর সুযোগ আমাদের কাছে আছে, हमारे पास वक्त है, আমাদের কাছে সময় আছে। इसलिए इसको बनाने की ये मेहनत है। এই জন্য এইগুলোকে বানানোর এই মেহনত। तीसरा यकीन তৃতীয় বিশ্বাস, कि सारी दुनिया में जितने तरीके हैं, तीसरा তৃতীয় বিশ্বাস যে পুরো দুনিয়ার মধ্যে যত মেহনত হচ্ছে, अगर वो যত सारे পদ্ধতি আছে, उन सारे तरीकों के बगैर अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अगर हमारी जिंदगी में हैं और कोई तरीका ना हो, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारी जिंदगी में हो, अल्लाह ताला इन सारी चीजों के बगैर हमें कामयाब करे। বলে এই দুনিয়াতে যত জীবন চলার পদ্ধতি, তরিকা বলে যেটাকে, এই সমস্ত তরিকা ছাড়া আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবন চলার যে পদ্ধতি তরিকা ছিল, ওইটা অবলম্বন করলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সফলতা দিবেন, এটার বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে বসানো। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা ছাড়া আমরা কোনো অবস্থাতেই সফলতা পাবো না। ये चार बातें वो हैं जो अपने अंदर दिल में उतारने की हैं, मेहनत करने की हैं। এই চারটা বিষয় যেটা আমাদের অন্তরের মধ্যে বসাইতে হবে, এটার উপর মেহনত করতে হবে। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दिल के अंदर ये इस यकीन से दिल के अंदर ये सही बात और सही यकीन तैयार होगा। বলে এই কথাগুলোর দ্বারা আমাদের অন্তরের মধ্যে সঠিক ইয়াকিন আর সঠিক বিশ্বাস তৈরি হবে। हाँ, और इस यकीन का तैयार होना, दिल के अंदर यकीन का बनना, ये असल हमारी कामयाबी है। আর এই ইয়াকিন বনে যাওয়া আমাদের অন্তরের মধ্যে, এটাই হচ্ছে আসল সফলতা। हमारे ईमान की जान हमारा यकीन है। আমাদের ঈমানের জান আমাদের বিশ্বাস। अगर ईमान है और यकीन नहीं है আর যদি ঈমান আছে কিন্তু বিশ্বাস নাই, तो फिर क्या होगा? তাহলে কি হবে? ईमान है और यकीन नहीं है, ঈমান আছে কিন্তু বিশ্বাস নাই, तो फिर क्या होगा? তাহলে কি হবে? फिर ईमान भी होगा, गुनाह भी होगा। তখন ঈমানও থাকবে কিন্তু গুনাহও হবে। ईमान भी होगा, गुनाह भी होगा। ঈমানও হবে, ঈমানও থাকবে, গুনাহও হবে। ईमान के होते हुए सूद पर पैसा ले लेंगे, ঈমান থাকা সত্ত্বেও সুদের টাকা লেনদেন করবে। ईमान के होते हुए अपनी आंखों से नामहरम को देखेंगे, ঈমান থাকা সত্ত্বেও নিজের চোখ দিয়ে গैर মাহরম মেয়েদেরকে দেখবে। ईमान के होते हुए जबान से झूठ बोल देंगे, ঈমান থাকা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে মিথ্যা বলবে। ईमान के होते हुए हम हाथों से कम तोल देंगे, আর ঈমান থাকা সত্ত্বেও আমরা হাত দিয়ে কম ওজন করে দিব। ईमान के होते हुए कम नाप देंगे, ঈমান থাকা সত্ত্বেও মাপের মধ্যে কম দিব। ईमान के होते हुए दूसरे को धोखा दे देंगे। ঈমান থাকা সত্ত্বেও অন্যদেরকে ধোঁকা দিব। ईमान भी है ঈমানও আছে और गुनाह भी है। আর গুনাহও চলতেছে। ये कब होगा? এটা কখন হয়? जब हमारे अंदर यकीन नहीं होगा। যখন আমাদের মধ্যে বিশ্বাস, ইয়াকিন না থাকে। ईमान का फर्ज यकीन है, ঈমানের দুর্বলতা হচ্ছে ইয়াকিন। अपने ईमान, यकीन ही रासुल माल है, ঈমানই হচ্ছে পুঁজি, ঈমানই হচ্ছে রাসূল মাল। यकीन ही रासुल माल है। ইয়াকিন বিশ্বাস, এটাই হচ্ছে পুঁজি। ईमान की जान यकीन है, ঈমানের জান ইয়াকিন বিশ্বাস। अपने ईमान में यकीन को लाने की मेहनत है। আমাদের ঈমানের উপর ইয়াকিন পরিপূর্ণ আনার মেহনত
इस यकीन के लिए हमें फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। এই ইয়াকিন বানানোর জন্য বলা হয়েছে এই ঈমানওয়ালারা ঈমান আনো। ईमान भी है लेकिन ईमान के लाने की दावत है। ঈমান আছে কিন্তু ঈমান আনার দাওয়াত দিতেছে কেন? उस ईमान को लाओ, अपने ईमान, हमें ईमान वाला मुखातिब किया गया और वो ईमान बनाने की मेहनत, वो ईमान लाने का तकाजा है कि जिस ईमान से हम जिस ईमान के जरिए से हमारे दिल में अल्लाह का खौफ और डर और मोहब्बत पैदा हो। আমাদেরকে ঈমানদার বলে সম্বোধন করা হয়েছে আর তারপরে আবার ঈমান আনতে বলে এটা বোঝানো হয়েছে যে ওই ঈমান অন্তরের মধ্যে বসাইতে হবে যে ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি হবে, जिस ईमान के जरिए से गुनाहों की नफरत पैदा हो, যে ঈমানের মাধ্যমে গুনার প্রতি ঘৃণা তৈরি হবে, जिस ईमान के जरिए से आखिरत की फिक्र पैदा हो, যে ঈমানের মাধ্যমে আখিরাতের ফিকির তৈরি হয়ে যাবে, जिस ईमान के जरिए से हमें जन्नत और जहन्नम का इंतजार पैदा हो, যে ঈমানের মাধ্যমে জান্নাত আর জাহান্নাম সামনে হাজির এটা অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি হবে, जिस ईमान के जरिए से कब्र के अंदर के सवाल जवाब का खौफ हमारे ऊपर तारी हो, যে ঈমানের মাধ্যমে কবরের মধ্যে প্রশ্ন উত্তরের ভয় আমাদেরকে প্রভাবিত করবে, जिस ईमान की वजह से हमारे अंदर हशर के मैदान में खड़े होने का फिक्र पैदा हो। যে ঈমানের কারণে